So, paano nga ba mag-upload ng picture sa Canva? So, i-click nyo lang yan and hanapin nyo yung uploads. Once you click upload, click the upload files. Ayan, na-upload na siya. So, kailangan nyo lang siyang i-click. Once you click, idadrag nyo lang siya sa frame. At ayan na, meron na ulit kayong panibagong pang-post sa inyong social media. Talagang professional looking. I-click nyo lang yung background. Then, itong color. Pwede nyo na siyang baguhin sa anong gusto nyo. Pwedeng blue, pwedeng violet, pwedeng dark blue and black, green, and after nyo maselect, i-check nyo lang ulit. Good morning TPCians! For today's video, tuturuan namin kayo kung paano nga ba gamitin ang Canva template ni TPC. Kailangan nyo na ng internet, Canva app, cellphone, or laptop. So let's start! Pumunta lamang sa ating TPC page at hanapin ang post na Canva template. I-click nyo lang yan at i-click nyo yung link. Once na-click nyo na yung link, i-click nyo yung 3 dots sa upper right. And click Open in External Browser. At i-click ang Use Template for New Design. At lalabas na dito yung poster ni TPC. Pwede nyo i-zoom out para makita nyo lahat ito. Example, gusto kong i-edit itong page 4. I-double tap nyo lang at pwede na siyang i-edit. Again, it's 100% editable. Pwede nyo baguhin yung title, inclusions, and details. So start, kunyari, sa title gusto natin gawing dagdag kita ba? Ayan, na-edit nyo na. And then your name, pwede nyo baguhin din to. Example, gusto mong ilagay ay Linda Walker. At ang mobile number, pwede nyo baguhin mobile number or socials. So, baguhin natin number. Example, lalagay nyo ay 09719000. Example lang guys, pwede nyo baguhin yan. And then, click nyo lang yung check. At ang maganda dyan, pwede nyo baguhin yung background color. I-click nyo lang yung background. Then, itong color, pwede nyo na siyang baguhin sa anong gusto nyo. Pwedeng blue, pwedeng violet, pwedeng dark blue and black, green, and after nyo maselect, i-check nyo lang ulit. Kapag gusto nyo na siyang i-download, i-click nyo lang ang 3 dot, and then, hanapin ang download. I-click nyo lang yung pages, and select current page. And then, click done. Once you click done, click the download. Ayan na, naglo-loading na ang iyong pang social media poster. Ang galing! At ayan, nag-save na daw sa gallery. So, i-check natin. Ayan, meron na kayong pang post sa social media nyo. So, paano kung gusto ko pa mag-edit? Simple lang yan. Kailangan natin bumalik sa Canva app. So, i-zoom out lang ulit natin. Example, itong page 5 gusto nyong baguhin. I-double tap nyo lang yan. Title, pwedeng baguhin. Example, looking for business partner. Ayan siya guys. So, itong picture pwede nyo siyang tanggalin. I-click nyo lamang siya and delete. Click the delete image. So, paano nga ba mag-upload ng picture sa Canva? So, i-click nyo lang yan and hanapin nyo yung uploads. Once you click upload, click the upload files. And hanapin nyo yung picture na gusto nyo ilagay. Ayan, na-upload na siya. So, kailangan nyo lang siyang i-click. Once you click, idadrag nyo lang siya sa frame. At ayan na, meron na ulit kayong panibagong pang-post sa inyong social media. Talagang professional looking. And guys, reminder, 100% editable ito. So, pwede nyo itong ibigay sa inyong mga downlines, sa mga bago nyong members. Ituro nyo na din kung paano mag-edit through Canva. At syempre, i-share nyo naman itong video para sa mga hindi pa nakakaalam ng ating free Canva template. At ilalagay namin sa comment section ang link ng Batch 1 and Batch 2 na magagamit nyo sa mga social media posting nyo. Yun lang at maraming salamat mga ka-telepreneurs!